Namontany Ankatso à Pandran Bel Air, Andron Beitaus, quelques quartiers ont connu un début de semaine mouvementé. Entre les premières journées de distribution des aides sociales et les dénonciations de la mauvaise gestion des vivres, les autorités locales ont eu du pain sur la planche. Dans ces Fukuntan, des habitants affirment ne jamais avoir reçu d'aide depuis le début du confinement. D'autres dénoncent un système de sélection injuste dans l'établissement des listes des bénéficiaires. Dimapolo stel zato olona teto Andronobelona men'le tosika fameno nefa izy tsy presque le olona sahirana tsisy nahazo fa le olona le ambonimbony daholo nahazo an'le tosika fameno zany teto aloha rehefa niona tamin'ny be amin'ny tanàna zany izahay a dia mivaly teny natao amin'ny be amin'ny tanàna anay a be amin'ny tanàna nakadika lilafy dia valy teny brangina nomena amin'ny fokotany an'Andronomy be fa hoe fitopolo ihany ianareo dia fitopolo dia izay kosa ny teny tsy ampy anay izany fitopolo zany iza ny nanana iza ny tsy anana nefa président araka nhitantsika taminanao manjereny hoe dia reny ny zavatra hita tsarakaraka ny tenen'ny président zavatra hitanay aty amin'ny Fokotany. Pour gérer les contestations au niveau des Fukuntan de la capitale, le maire d'Antananarivo a réuni les chefs de Fukuntan ce mercredi pour leur rappeler le message présidentiel, pour les encourager dans leurs tâches et pour mettre en garde ceux qui ne respecteraient pas les lois et les consignes. Le maire a également évoqué la présence d'individus qui vont profiter de la situation pour semer des troubles au niveau des Fukuntan. Durant son passage à Itos, le président de la République a également lancé une mise en garde à l'intention des responsables corrompus. Le commandant de la gendarmerie nationale, le général Nzator Souandjianzanak, reconnaît que gérer une foule n'est pas toujours facile, mais que derrière certains mouvements, il y a effectivement des individus mal intentionnés qui ne veulent que semer des troubles. Io moa zany rehefa misy ny fitangoronan'olona tahaka an'ireny a dia tsy maintsy misy ihany ny fahasarotana kely ao amin'ny fandrindrano satria indraindray zany a mety misy ohatra ny kaza ny tranga teny Itos a misy olona tonga eo be deabe ny lista tsy mifanaraka amin'izay a dia misy a ny olana fa atreto zany aloha tsy dia tena misy hoe olana hoe tena hoe tsy voavana hoe niteraka korontana fa ny zavatra hoe hita sy tsapa zany koa zay anentanana ny olona eny anivon'ny Fokotany a dia misy olona zany a zay manao fanahinina mihitsy a mandeha eny amin'ireny toerana ireny a zay a manana tanjona fotsiny a hanakorontana mety tsy olona ao anatin'ny Fokotany akory izy a mety tsy olona voakasika ilay fizarana eo akory izy a fa mandeha eny fotsiny izy a dia iteraka hanao a zay pisiny korontana zany a no antondehany eny teny Nanisana zao ohatra tamin'ny maraina dia nisy an'izay karazana olona manao an'izay zavatra zay a zay tonga eny fotsiny a itehanao zay iterahana korontana eo amin'ilay toerana fizarana izay ato anivon'ny fitandronana filaminana zany a dia te-ampitandrana n'ireny olona ireny a izay manao fanahinina satria ny fanjakana efa manao ny ezaka rehetra zay azo atao a anampina ny olona dia misy indray ny sasany nefa dia manao fanahinina anao zay iteraka korontana eny amin'ireny toerana ireny ka zay zany a raha misy ny olona zay hotratra amin'ireny a dia tsy andeferana fa tonga dia hoentina eny anivon'ny fitsarana mihitsy satria manakorontana ny olona tahaka izany. Au cas où les contestations seraient néanmoins fondées parce que des ménages n'ont effectivement pas eu leur part, les chefs de Fukuntan doivent gérer eux-mêmes les problèmes. Tonga taty androany zay tonga taty tamin'ny sivy zay tonga taty taty amin'ny commune dia fa fampiresaka tena amin'izay fanazavana zany dia sosikeviko misy le maire tapahana teo zany hoe raha ohatra ka raha isa tokantrano zany mahazo an'le mahazo ray gony a raha toa raha isa tokantrano fa ao anaty tokantrano zany misy fianakaviana ray mba mahazo ka misy fianakaviana maromaro izy ao a dia mbony olona mahazo misoratra anankiray mba mifampizara amin'le fianakaviana tsy mahazo mifampizara an'le fianakaviana zany zay mba hazo amin'le anankiray.